Okay, today we continue with quadratic equation. Okay, we will solve 2 points. That is solving quadratic and the types of quadratic roots. Okay, you have learned about quadratic before. You know that quadratic has second degree polynomial. Maksudnya x dia ada kuasa 2. So, bila where x represent a variable or unknown, A, B, C are constant and A cannot be zero. Sebab kalau A zero, dia tak jadi quadratic lah. Okay. Let's say you have equation y equals to ax square plus bx plus c. So, A tu, A, B, C tu adalah coefficient untuk kamu punya equation. Contoh kat bawah tu, 5x square minus 3x plus 3 equal to 0. Okay. X square tu yang menyebabkan dia jadi quadratic. Faham tak? Faham teacher. Now, solution to quadratic, we have two solution, one solution ataupun no real solution. No real solution maksudnya solution dia dalam bentuk imaginary form. Kita tunjuk satu persatu nanti. Okay. Solution tu kita panggil roots of the equation ataupun zeros of the function. Okay. Roots, apa benda roots? Okay. Roots adalah a real number that when we put into the equation, we get 0. Okay, contoh kat sini kita ada equation ax square plus bx plus c. Okay. When we replace alpha dalam roots dia akan dapat 0. Okay, we can say that if x equals to alpha, so it satisfies the equation ax square plus bx plus c equals to 0. Or we can say solution of the equation x equals to alpha. Faham tak masuk kat sini? Ke tak faham langsung? Tak sangat. Kurang faham. Contoh. Kurang. Contoh lah, kamu ada equation x square minus x minus 2. Okay. So, kalau nak dapatkan roots ni, cari nombor yang boleh bila masuk kat sini dapat kosong. Okay, contoh. Kata saya masuk x2. So, kalau masuk 2 kuasa 2, tolak 2 sama dengan berapa? Dapat kosong kan? So, maknanya x 2 ni adalah roots of equation this one. This x square minus x minus 2. Okay. Contoh saya masuk x 1. So 1 square minus 1 minus 2. Did you get 0? No. No, you got negative kan? So maksudnya 1 ni 1 is not roots of the equation. Kalau kita masuk nilai tu kita dapat kosong, nombor tu adalah roots of the equation. Okay, faham tak? Teacher, Ya. Yeah. how to find that the root is 2? Kita kena Itu yang kita substitute je akan ke? belajar hari ni. Hari ni kita akan belajar how to find the roots. Oh, okay. Sekarang kamu kena faham maksud roots dulu. Faham? Okay, ada soalan lagi?
pasal root. Ada? Ni sometimes in quadratic equation we call zeros of polynomial. Zeros tu maksudnya masukkan roots tu dia akan jadi zero. So we call it zeros of polynomial. Ada dua cara to solve quadratic equation. First you can use graph and second you can use algebraic method. Algebraic method ni maksudnya kamu mengira lah. Kamu kira, kamu cari guna equation. Kalau graph ni kamu lukis graph, kamu dapat solvekan dia punya quadratic equation. Okay. Saya tunjuk graph secara rough dulu. Sebab yang ni kamu dah belajar macam mana nak lukis graph kan? Ingat tak lagi form 2 macam mana lukis graph quadratic? Ingat. Senyum atau masam. Senyum sekarang masam. cuba kamu imagine macam mana bentuk graph x square minus 1 equal to 0. Senyum. Senyum dia- atau sedih. Dia potong dekat paksi x berapa? Dekat paksi y, dekat paksi y. Negative 1. Negative 1 kan? So bentuk graph dia macam ni. Senyum, dia potong dekat negative 1. Okay, from here, tengok ada berapa solution yang dia potong paksi x? 2. Ada dua nilai, that is 1 and negative 1. So, we got two solution kat sini. Second, x square equal to 0. Bentuk dia senyum. Y intercept dia Kosong. kosong. Zero. Oh, kosong. So dia betul-betul atas paksi x. So berapa solution ada kat situ? Zero. Kosong. Zero. 0. Bukan. Berapa nilai x yang ada kat situ? 1, 3. Ada 1, that's 0. X One. 0, 1 saja solution dia. Bukan solution dia tak ada, solution dia ada tapi x equals to 0. So solution dia x equals to 0 kat sini. Kat sini solution dia x equals to 1 and negative 1. So dua solution. Yang ni ada satu solution. Okay. For this one, x square plus 1. Macam mana bentuk dia? X square plus Y 1. intercept dia dekat posisi 1. Intercept dia dekat 1. Y By intercept. day, right? Yang ni ada berapa solution? None. Imagine. Imaginary roots. Sebab roots dia tak sentuh paksi x. Dia dekat sini ni, dekat paksi x ni dia tak potong. So, we can say there is no real solution. So, from here we got, using graph, we can know how many solution the quadratic equation have. Kalau dia sentuh paksi x kat dua tempat, we call it two solution. Kalau dia sentuh yang one sama space, we call one solution. Kalau dia tak sentuh paksi x, kita kata no solution. Solution tu maksudnya nilai x. Nilai graf yang potong paksi x. Teacher, Faham tak? Ya. yang ni macam factorizing into two brackets Yes, exactly. Yang factorizing tu we call it using algebraic method. Yang ni kita guna graph method. Kita lukis graph dan kita dapat solution dia. Okay, sometimes dekat graph kita tak boleh dapat solution yang exact value. Contohlah graph ni. Katalah dia potong macam ni. Dekat satu-satu kita baca. Tapi kalau dia potong macam ni. Boleh kita baca nilai kat sini? Kita tak boleh agak kan? Sebab tu kita tak guna graph, kita akan guna algebraic method. Okay.
Algebraic method, we have 4 methods. That is the first one, factorizing. Yang kedua, square root both sides. Yang ketiga, completing the square. And the fourth one is using quadratic formula. Okay. Some question, dia boleh guna yang paling senang ni lah, factorizing. Tapi kalau question tu tak boleh factorize, tapi dia dalam bentuk square root, so kita boleh guna square root. Tapi kalau dua-dua ni tak ada, kita boleh guna completing the square dengan quadratic. Paling senang quadratic formula lah. Untuk semua equation dia akan dapat jawapan. We go one by one. Okay, factorizing. Let's say you have dual factor A and B. So when A times B equal to 0, then you can conclude that whether A equal to 0 or B equal to 0. Okay. Contoh, kalau lah kamu dapat satu equation kuadratik ni, then kamu factorize, kamu dapat x minus A, x minus B equal to 0. So you can say that x minus A equal to 0. So you get x equals to A. Or you get x minus B equal to 0, x equals to B. Dapat tak? Faham tak yang ni? Faham. This is step kalau kamu nak guna factorization. First, you set the equation equal to 0. And then you factorize. And then set each linear factor equal to 0. And then solve the equation. Okay, contoh, ni soalan dia. X square plus 3x equal to 0. Okay, is it quadratic or linear? Quadratic. How do you know it's quadratic? The square. The maximum power is 2. Yes, maximum power is 2. Okay. So now you can factor. How you want to factor? Guna arrow method tu. Arrow method, perlu ke arrow method kat sini? Arrow method tu kalau kita ada kat belakang tu ada constant. Okay. Dan kat sini we got x square and 3x. Apa yang sama? X. So we just factorize x. Keluarkan x. So kita keluarkan x dapat x times x plus 3. So tak payah guna arrow method tu. So from here we got 2 factor. That is apa? X is equal to 0 and x is equal to negative 3. Yes, x 0 and x plus 3 equal to 0. So x equals to negative 3. So we got 2 value of x, 0 and negative 3. So untuk soalan ni x square plus 3x, kita ada 2 jawapan, x0 ataupun x negative 3. Ya. Soalan ada? Okey, macam mana kita nak semak kita punya equation factor tu betul ke tak? Kita boleh masukkan balik kat sini. Contoh, 0 square plus 3 times 0, we get 0. When we put negative 3 square plus 3 times negative 3, we also will get 0. Negative 3 square, we got 9. 9 plus 3 times negative 3, we will get 0. So, negative 3 and 0 are the solution for equation. Ini senang lah. Okay. Next. Let's say you have this. Yang ni baru kita buat butterfly method tu. First step, kena equate 0. Maknanya semua bawa ke kiri. Minus 5x
minus 6 square minus 5x minus 6 equal to 0. Okay, then we can factorize. Okay, what is the factor? Factor of 6 is 1, 2 1, and 2, 3, 6 kan? so kita ambil 1 dengan 6 je. Negatif kita 6 ambil tambah satu. 1. Negatif 6 yang tu. Kita dapat negative 5. So negative 6 and positive 1. So we got x square minus 5x minus 6. So x plus 1 and x minus 6. So from here kita akan dapat dua solution. X is equal to negative 1. Yes. So x equals to negative 1 or X x equals to 6. Bukan n dia or. Maknanya salah satu ni dia boleh bernilai 0. Kalau dua-dua 0 takkan 0 times 0 kan. So whether x equals to negative 1 or x equal to 6. Okay. Faham tak? Factorizing. Senang kan? Faham. We go next. How about this? Faham. Kita bawa 12 ke sebelah kiri. And then we can simplify. Sebelum factorize tu kamu boleh simplify dulu sebab untuk mudahkan kamu factorize. Now kita factorizekan x 2x square plus 11x minus 6. Dapat apa? X 1 and 6. 2x times negative 6, we got negative 12x. 1 times x. So we got, salah. Sini positif, sini negatif. So negative x, positive 12. Baru kita dapat 11x, positive 11. So your factorization is 2 times 2x minus 1 x plus 6 equals to 0. Okay. Sekarang berapa dia punya factor? Dua, tiga. Berapa? 3. 3. Ingat ini 2. Nombor ni, adakah 2 ni factor? Tak, bukan. No. Tak. So bawa pergi sini, kosong bahagi 2 dapat apa? Kosong. Kosong. So we just left with 2x plus 1 equal to 0 and x plus 6 equals to 0. 2x minus Teacher, 1. Ya. kenapa teacher remove 2 dekat depan tu? Sebab 2 ni kita bawa pergi sini akan jadi kosong. Okay. Yang ni ataupun kamu bahagi semua sekali dengan 2 siap-siap. So you got 2x square plus 11x minus 6 terus. So from here, x minus 1 equal to 0, x equals to 1 over 2, and x plus 6 equals to 0, x equals to negative 6. Nak semak balik, kita boleh masuk dalam equation asal. When I put 1 over 2, 4 times 1 over 2 square plus 22. Did we get 12? 4 times 1 over 4, 1.
22 times 1/2, sorry. Tertinggal. Okay. So 1 plus 11, we got 12. So jawapan kita betul. Sama juga kalau saya masukkan negatif 6. 4 times negative 6 square plus 22 times negative 6. We get 12. Kalau kita dapat 12, maknanya negative 6 ni pun adalah factor of the quadratic equation. Faham? Okay, next. Ada soalan? Questions? No? Okay, we move to the next example. Okay, this is the second method. We call it square root both sides. Okay, you can use this method if your equation dalam bentuk macam ni. X square equals to K. K is any constant. Okay, example, you have equation x square equals to 81. So you easily can find your x, use square root both sides. So when we square root both sides macam ni, okay, x square root you got x. Square root of 81 you got plus and minus 9. Senang. Tapi equation tu masih dalam bentuk macam ni lah. Baru boleh gunakan square root both side. Sebelah sini dia ada satu saja. Contoh lagi macam ni. This one pun kita boleh guna square root both side. Dia ada equation tu dalam bracket. So yang ni apa kita nak buat next step? Square root. Square root both Kita side. square root. Y minus 3 Y equal minus to 3 equals square root y 4. minus 3 is equals to 2. Yes. Square root 4, kita ada plus, minus. So you got y minus 3 Plus minus 4. plus minus 4. 2. minus 2 lah. So we can get y minus 3 equals to 2, y equals to 2 plus 3, Y. 5, sorry, 5, okay. And another one, y minus 3 equals to Negative 5. 2, y equals to negative 2 plus 3, negative 1. Positive 1. So 5 and 1 are the roots of this equation. Teacher, Ya, negatif tu dapat macam mana teacher? apa dia? Negatif tu. Okay, bila kita square rootkan 4, we got either 2 or negative 2. Contoh, kalau 2 kuasa 2 dapat 4. 4. Kalau negatif 2, Kuasa Kuasa 2 dua. pun dapat. kita dapat 4. Negatif 2 darab negatif 2, kita akan dapat 4. Sebab tu lah solution untuk square root 4 is 2 and negative 2. Faham? So, kalau question macam ni kena buat dua-dua tu ke teacher ataupun satu je? Dua-dua teacher, dua-dua apa? Yang y minus 3 equals to 2 dengan y minus 3 equals to negative 2 tu kena buat, yang dua-dua tu kena buat ke atau pilih salah satu je? Dua-dua kena tulis. Both are the solution. Kalau kamu buat salah satu, kamu tak ada ni lah. Salah satu jawapan lah. Dia roots, square roots, maksudnya kamu akan dapat dua jawapan. Kuadratik kamu akan dapat dua jawapan, dua roots. Dua solution. Contohnya ni. You got 3x square equals to 75. So your x square equals to
75 divided by 3 equals to 25. So your x is square root 25. You got plus minus. So plus minus 5. So kita ada x equals to 5 and x equals to negative 5. Dua-dua tu jawapan dia. Dapat tak? Dapat. Ha, Dapat. Dua jawapan dah lah dapat. dua jawapan. Dia mesti ada dua jawapan sebab square root kita ada Negative plus ke dan positive, minus. right? Yes, negative and positive. Okay, thank you. Kalau sebelah ni kita dapat dua-dua jawapan dia positif, 5 and 1. Sebab bila ni plus minus tu kita selesaikan kita dapat dua-dua positif. Tak semestinya jawapan dia positif dan negatif. Cuma square root tu kita akan dapat positif dan negatif. Next one is using completing the square. Okay, yang ni dia ada step by step dia banyak sikit. Okay, saya baca satu-satu dulu. First, we divide all term by A. A tu adalah coefficient of x square. Okay, kita mesti pastikan coefficient of x square tu 1. Satu saja. Kalau coefficient of x square bukan 1, kita tak boleh guna kaedah completing the square. Kita kena divide all term by A dulu. Teacher, yang ni macam finding the curve point. Yes. Finding the 2 point. Kalau tadi factorize, kita selalunya dapat nombor yang exact value. Kalau yang ni kita akan dapat nombor yang lebih kompleks. Sebab dia square root. So nilai square root tak semestinya selalu nombor whole number. They can be rational or irrational number. Okay. Next step. Okay, saya tunjuk contoh teruslah. Nanti kamu pening. Okay, contoh ini. Solve x square plus 4x plus 1. Okay. Can we use this equation gunakan factorization? Boleh tak? X darab apa dapat 4x? Kita ada x dengan x je. Satu dengan satu. Boleh tak kita dapat 4x? Tak dapat. Tak dapat. Kita tak boleh factorize. So we cannot use factorization. Boleh tak kita nak square root both side? Boleh sebab dia ada x lagi satu. Dia ada x tapi dia ada kat sini. 4x. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh factorize. Tak boleh. Kita cannot factorize 4x. Kita cannot square root 4x. 4 kita boleh square root. Tapi x kita tak boleh square root. So kat sini kita gunakan completing the square. Okay. So step first kena pastikan coefficient of x is 1. Is coefficient of x is 1 or not? Coefficient of x square. X square ke x? X Yes, square. 1. 1 x X square. square is Of x 1. square is 1 kan? 1x square here. Okay, so kita move ke step kedua. Move the number term to the right side of equation. Maksudnya yang ada coefficient saja kita bawa ke kiri. So x square plus 4x. Okay, satu ni kita bawa ke kiri jadi negative 1. So, x square plus x equals to negative 1. Next step, complete the square on the left side and balance by adding the same number to the right side. Yang ni yang betul-betul kamu kena ingat. Ini formula dia. The formula is plus b over 2 square on both sides. So, x square plus 4x. Okay, apa b kamu? 4. 4. Okay.
So kalau B over 2 square, kita akan dapat 4 over 2 Square. 4. square. Berapa 4 over 2 square? Four. So 4 lah. 4 kan? 4 over 2, 2 square is 4. So, we plus 4 kat sini. Sebelah kiri pun, we plus 4 juga. Do it, warm up your neck. So now, from here, kita boleh factorize tak 4x square plus 4x plus 4? Tonight, you. This is What we warm get? for 20 kilos. Let's try again. Spread your legs. Okay, so kalau x square plus 4, we got x 2 and 2, right? Positive 2, positive 2. So kita dapat x plus 2, x plus 2. Or we can write x plus 2 square. Faham tak? Tak. Tak faham? Tak. Okay, saya ulang balik. Yang tak faham saya ulang balik. Sekarang, formula kita kena tambah b over 2 square on both side. Okay, tadi kita ada x square plus 4x equals to negative 1. 1 ni kita bawa ke kiri. Okay, kita kena tambah b over 2 square on both side. Your b is 4. So, 4 over 2 square, you got 4. Maknanya kita kena tambah 4 on the right side and plus 4 on the left side. Okay, on the right side, kamu dah jadi x square plus 4x plus 4. Okay, factorize this, you will get x plus 2, x plus 2, which is you can simplify as x plus 2 square. Faham? Faham tak? Yang tak faham tadi? Faham. Faham. Faham, sir. Okay, yang sebelah kiri, tadi kau dapat negative 1 plus 4. Okay, negative 1 plus 4 is 3. Okay, now you got x square plus 2 square equals to 3. Okay, if you familiar ni, guna cara apa nak selesaikan ni? Linear equation. Guna equation. Guna method mana? Oh, Pilih mana? yang Ah. square root dua bahagian tu. Dua side. Yes. Square root, Yes, square root. square both side. So, x plus 2 square root dapat x plus 2 saja. Kalau sebelah kiri kita square root, we got plus minus 3. Plus minus 3. So, satu solution kamu adalah x plus 2 equals to positive 3. And another one, x plus 2 equals to negative 3. Okay. Here you got x equals to Allahu Akbar. Sorry, saya tulis balik. X plus 2 equals to three. Another one, x plus 2. Apalah yang saya ni. Sorry. Sorry masalah teknikal.
Okay, yang ni kan. So, your x can be 3 minus 2 and another one x equals to negative, negative 3 minus 2. Dua jawapan tu lah. Calculator and you can get this one dalam bentuk decimal form. Satu negative 3.73 and another one negative 0.27. Okay. Faham tak? Saya tak dapat. Another example. Solve x square, 8x square minus 24x plus 3 using completing the square. First, you need to simplify. Can we simplify this? Divide. What we got? Kita move 3 tu dulu boleh? Move 3 tu boleh juga. So 8x square minus 24x equals to negative 3. Kita simpulkan sekarang. Divide Apa? by 8. Divide by 8. So we divide by 8 on semua lah. 8 dalam bracket x square. Negatif 3x. 28 over 4 is, 24 over 8 is 3. 3. so x square minus 3x equals to negative 3 over 8. 8. This is your equation. Yes, now kita tambah dengan B over 2 square. so your b is 3 over 2. negative 3. 3. Negatif 3. So b over 2 square is negative 3 over 2 square. 1.5. What you got? 9.9 over 4. 9 over 4. 9 over 4. So x square minus 3x plus 2.225. tak payah tukar pecahan lagi. Perpuluhan lagi sebab kita tak settle lagi. Okay, faham. Sebelah kiri pun sama. Tambah. Tambah dengan 9 over 4. So return saya ni lari-lari. Okay, now kita factorizekan ni. X square minus 3x plus 9 over 4. Factorize dapat apa? Senang je nak tengok factorize. Kita tengok ni. Nilai ni. Bila factorizekan 9 over 4 kita dapat negative 3 over 2. So, kita selesaikan ni senang. X minus 3 over 2 square. Sebab negatif, kalau kita expand kan, sekejap saya expand sebelah sini. Dia tak beberapa jelas. Again. Okay, ni equation kita tadi kan? Okay. First, you find your B. B equals to negative 3. So, B square over B over 2 square is negative 3 over 2 square. You got 9 over 4. Negative 2 square dapat 9, 2 square dapat 4. Negatif akan hilang. Okay, from here, kamu akan dapat x square minus 3x. Okay, yang 3 over 8 ni kita bawa ke kiri. Negative 3 over 8. Okay.
Kita tambah kanan 9/4, tambah sebelah kiri 9/4. Okay, yang ni, kalau kamu factorize, you get x minus 3/2 square. Kita ambil ini saja. Tengok saya buktikan. Kalau kita expand, x minus 3/2 times x minus 3/2, you got x square, x times x. X times 3/2, negative 3/2 x. Negative 3/2 times x, negative 3/2 x. Negative 3/2 times negative 3/2, positive 9/4. So from here you got negative, x square, negative 3/2, negative 3/2, you got negative 6/2. 4. 4, 3 lah. Bila Negative 3/2, negative 3/2, you got negative 6/2, which is negative 3 plus 9/4. So maknanya ini bila expand, kamu akan dapat balik equation ke atas ni. Okay, ini berapa? Negative 3/8 plus 9/4. So we got negative 3 plus 18/8. We got positive 15/8. So this is your equation yang kamu dah boleh guna square root both side. So if I'm square root this, you got x minus 3/2. Kalau square root this, you got plus minus 15/8. So your answer will be 2, which is x equals to positive 15 over square root 15/8 plus 3/2. Another one, x equals to negative square root 15/8 plus 3/2. Dapat dua jawapan. Then you tekan calculator, you got your answer in decimal. Inilah 2.869 ataupun 0.131. Okay, completing both sides ni, completing the square ni, you need a lot of exercise. Baru kamu boleh faham betul-betul. Tapi kaedah dia macam tu lah. Mula-mula kamu kena pastikan x kamu 1, coefficient. Next, you bring your C ke kiri. 3/8 ni kena bawa ke kiri. Okay, kemudian kamu tambahkan B/2 kuasa 2 on both side. On the left side, on the right side. Okay, yang the right side, kamu senang je lah. Kamu tambah je lah macam biasa. Yang the left side ni, kamu kena completing the square dia. Kamu kena factorize dia. Bila dapat ni, dua-dua ada square, barulah kamu buat squaring both side. Kemudian kamu ada dua solution last. Okay, any question about completing the square? No. Part mana yang tak faham? No. teacher, Ya, kalau nak cari latihan, dia ada dalam kan ATMAT kita ada 3 modul kan. ya. Yang completing the square ni dalam modul apa? Dalam modul kuadratik, Kuadratik pun dah ada 2. kuadratik equation. Okay. Nanti kamu akan belajar quadratic function pun, kamu akan belajar completing the square. Tapi yang tu untuk lukis graf. Yang ni completing the square untuk dapatkan solution x. Dia ada dua kaedah completing the square. Samalah kaedah dia, cuma kalau untuk equation ni kita bawa ke kanan. Yang nilai C ni.
Kalau untuk nak lukis graf kita tak boleh bawa ke kanan sebab dia function. Semua kita kena selesaikan sebelah kiri. Tapi kaedah dia kaedah yang sama. Nanti kau akan belajar dengan Teacher Ifah. Okey, untuk equation ni dah faham. Ada lagi soalan? Kak, Tak ada? Okey, kita move on Next. Dah. Last sekali, paling senang kita guna quadratic formula. This method will work for all quadratic equation. Cuma beza dia, kamu kena cari ABC dan masukkan dalam formula itu saja. Okay, this is the formula. Yang ni formula dia kamu tak perlu hafal. Tapi seumur hidup kamu kena ingat. Kompleksnya. Dalam exam dia akan bagi. Jangan risau. Tapi kita tahu gunalah. The equation is x equals to negative b plus minus square root b square minus 4ac over 2a. Okay, you can use this, masukkan formula dalam calculator terus dapat jawapan dalam bentuk decimal. Sometimes kamu dapat whole number lah. Okay, kita tengok contoh. Let's try this one. X square minus 3x, x square minus 13 equals to 10x. Okay. First step kamu kena susun balik dulu. Susun dia dalam bentuk ax square plus bx plus c equal to 0. So bila susun bawa 10x ke sebelah kiri, we got your a is 1, b is negative 10 and c is negative 13. From there, kamu masukkan dalam equation ni. Okay. So, negative 10, your x is negative b. B kita negative 10 plus minus b square negative 10 square. Letak bracket sebab negative 10 square you got 100, positive 100. Minus 4a kamu 1, c kamu negative 13. Square rootkan all of this over 2a. A kamu 1. Kena masuk semua ni dan kira satu persatu, kamu akan dapat jawapan. Okay. 100 tolak tambah 52 dapat 152. Square root 52, kamu ada plus dan minus. Dari sini ni, Teacher, ya. kenapa square root 152 tu jadi 2 square root 38? Kena darab ke? Okay, saya simplifykan. 152, cuba factorize. Dapat apa? Empat darab berapa dapat 152? 152 bahagi dengan 4. Dapat 38 kan? 38. 38. So maknanya 152 ni adalah 4 darab 4 darab 38. So square root 4 darab square root 38, square root 4 adalah 2. Square root 38 kamu tak boleh simplify dalam bentuk whole number, kamu akan dapat decimal. Sebab tu lah dia jadi 2 square root 38 tu. Faham. So 10 bahagi 2 dapat 5. 2 square root 38 bahagi 2 dapat square root 38. Okay. How about kamu tak reti nak simplify ni? Boleh tak nak settle? Macam mana nak settle kalau kamu tak boleh simplifykan 4 darab 38 tu? Kamu tak dapat yang tu. Kamu tekan je lah calculator. 1 kamu dapat 10 tambah square root 152 per 2 lagi 1, 10 tolak
square root 152 per 2. Yang ni kamu akan dapat 11.2. Yang ni kamu akan dapat negatif 1.2. Senang je. Tak perlu simplify pun sebenarnya. But you will get decimal value. Kita simplify yang ni untuk dapat dalam bentuk exact value. This we call exact value. This we call approximate value. Maknanya dia menghampiri 11.2. Dia ada lagi perpuluhan kat belakang ni. Faham tak? Faham teacher. Untuk quadratic formula ni macam saya kata tadi lah. Kalau factorize, we got exactly value dia. Whole number. Kalau tak boleh factorize, kita gunakan quadratic formula, we may get in the third form. Macam ni. Third tu benda apa? Ya. Apa? Third tu benda apa? Third tu benda apa? Ni. Saya tak faham. Oh, okay. Third tu square root lah. Okay. Square root, kalau kita boleh simplify, macam contoh square root 4, kita tak panggil third 4. Kita panggil square root 4 lah, 2. Tapi kalau contoh 5, square root 5, we can also call third 5. Benda yang tak boleh simplify, we call third. Kalau kita boleh simplify, kita panggil square root. Okay, next example. Solve this one by using quadratic formula. So dia dah bagi tahu dalam soalan using quadratic formula. So you must use quadratic formula. Okay, first, kita kena expand dulu untuk dapatkan nilai A, B dan C. So you got x square plus 6x plus 30 equal to 0. So your A is 1, B is 6, C is 30. Ingat formula dia negatif B plus minus square root B square minus 4AC. Masukkan semua nilai dia A, B, C over 2A. Tu gunakan calculator saja tekan. Contoh kat sini. Negatif 6 plus minus 6 kuasa 2 36. 36 tolak 120. Okay. Square root kan. 36 tolak 120 berapa? Berapa? Negatif 84. Betul tak? Tak ada calculator tu. Okay, can we find negative 84? Square root negative 84? Cannot. Kita Cannot. pecahkan dia. Yes, bukan kekalkan dia. Jawapan dia no solution. Ataupun no real values of x. Sebab kita tak boleh kira negative 84. Kita cuma boleh kira set bernilai positif sahaja. Macam tadi set 38 kita boleh kira. Set negative 84 we cannot calculate. So the answer is no real values of x. Ini bukan jawapan dia. So kalau
Kalau kita buat equation lepas tu dapat negatif kat root tu maksud tak ada value lah. Yes, maknanya no real values. No real solution. So maknanya dia ada solution, maknanya X dia, kan tadi kita belajar quadratic ada 3 jenis solution. Whether you got 2 solution or 1 solution or no solution. No solution tu maksudnya bila kamu lukis X tu tak ada, dia tak sentuh bila kamu lukis sorry saya tak dapat ni detect. Bila kamu lukis graf, no solution tu maknanya dia tak sentuh paksi X kamu. Kalau kamu lukis graf, dia sentuh paksi X, dekat 2 ni kamu dah akan dapat 2 nilai X tadi. Tak kisahlah X tu whole number ataupun dalam bentuk square root. Ataupun dalam bentuk decimal. Kalau kamu dapat 1 je jawapan dia, maknanya dia sentuh paksi X pada 1 titik sahaja. So, kalau kamu nak pilih, how you want to choose, which one you want to use? Paling senang, if the equation in the form of ax plus b square equal to c, you can use square root both sides. If you cannot use step 1, tuliskan dalam standard form, then try to factorize. Okay, kalau tak boleh factorize, kamu boleh pilih sama ada nak guna completing the square ataupun gunakan formula. Okay, next. 5 minit je ni, senang je. Discriminant ataupun type of root. Okay. Discriminant is this one. Dalam formula tadi kamu belajar b square minus 4ac. This one we call it discriminant. Okay, kalau discriminant ni dapat positif, kamu akan dapat 2 roots. Okay. If the discriminant is 0, you only will get 1 root. Okay, kalau discriminant ni bernilai negatif, No you real will got solution. no roots, no real root, no solution. Kenapa bila dia kosong dapat 1 root? Sebab kamu hanya akan dapat negatif b over 2a je lah. Sebab dia plus minus 0. Kamu akan dapat only 1 root. Okay. Ni type of root yang tadi tu. If b square minus 4ac greater than 0, kamu akan dapat 2 roots. Satu yang plus, satu yang minus. Okay. Kalau equal to 0, you only get 1 root. And if less than 0, graf dia atas paksi X. Kamu tak akan dapat solution untuk X. Dia tak sentuh paksi X. Okay, faham? Boleh? Faham. Faham. Okay. Last, kita akan belajar macam mana kita nak buat equation. Guna discriminant ni. Okay, contoh ni. Use the discriminant to determine the number and type of solution. Dia tak nak solution, dia nak berapa solution sahaja. Okay. So what you do first, kamu susun dia. 6x square minus 5x minus 7 equal to 0.
So apa A kamu? 6. 6. B Negative 5. Negative negative 5. 5 and C. Negative 7. Negatif. So put into B square minus 4AC. Tak perlu masuk dalam formula lagi sebab dia tak nak solution. Dia nak type of solution sahaja. So 6 negative 5 minus 4AC. You will get 25 plus berapa ni? Belum kirakan kat saya? 4 times 6 times 7. 168. Betul? Betul. So 168 plus 25 193. Okay. So 193 is greater than 0. So positive kan? So we will get 2 solution. That is the type. Faham tak? Okay, kalau contoh ni. Your A is square. B is 4. negative 4. 4x. C is 12. 5. Kan? C bukan 12 kan? Oh, C tu faham. adalah constant. A tu yang ada dengan X square. B yang ada X. So put into your equation negative 4 square minus 4 AC 16 minus 20 times 12 240. Betul ke? Betul. Okay. So 16 minus 240 is 200 Negative value lah. negative 2 to 4. So kalau negatif apa maksud dia? Kalau less than Kalau 0. negatif, Has ia no ialah root. no real value. Oh, no. No real value. No number solution. No real solution.